Kung Barani Khoroksa Jotani Sai Kutugo 1 number citizenship Bumungti Sajakmani Bagwi Bonam Gnangje Drupadi Murmu Rashtrapati Nirbachit Wngmani Bagwi जों दालाय खालायना खाबाय खुबाय थांफागौ ताई बना लांफानानै बागै जोंनि Takarjala मण्डलनि उद्योगै जों कासे रेल खालायलाय दङ दिनै बुकुं बारानि बिसिंगो बन खरकसा सारा भारतनि कासे इतिहास सारा पृथ्वी गनाङै दिनै तंथगलाय तंलायो दिनै बुकुं बारानि बिसिंगो खरकसा जे जतनि साय नम्बर 1 सिटिजेनशिप हिसाबै चिन्हित खालायजाकमानि बागै ताई बुमुंथि खालायजाकमानि बागै Aboni bagai kini borong genangje Drupadi Murmu kini ataimani ha Urisha hampano botini khorokta janajati ni khorokta bukhuk ebong jotni sai bumung genang khorokta bukhuk bono जों khabai khukbai hamjak mani bagai sara bharatono jot jagao bini joy joykar kaisa misil unglai tonglayo जों bo Takarjala mondalni ungoi जों tini o misilno khlailai tongo tai sara bharotni sara tirpani jot jagano miani simi tini haisalo তাই খানাসুক জরাব ও মিছিল চলুই টংনাই এবং বসকাঙ্গ 25 তারিখ বনি যে শপথ গ্রহণ ও শপথ গ্রহণ রুক সইব जों বেবাগনা টংথগলাই টং এবং টংথগলাইনাই বসকাংনি সালো जों তেইব বিনি আয়ু ফলগুংথং তাই তিনি বুকুং বারানো তুই তাই সারা ভারতনি 130 কোটি ভারতনি হামক্রাইনি বাগৈ বিনি ওয়ানসুক মুংকাহাম তাই তিনি হাতাই দফানো রক্ষা খাইতানি বিনি গ্রেট কন্ট্রিবিউশন जों मानना नि बागै जों आसावो एवं बसकांनि सालो दिनै भारत हामक्रायउंथुं ताई तिरपानि बेबाग बरग हामक्रायउंथुं नै जों दिनै अरेलिना खायले दङ जतन हामबाय Joto ani Takarjala mondolni କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ তিনি অধিবর জরাব 12 বছরনি রাষ্ট্রপতি যে কপ্লাই মানে সালতি তিনি Takarjala বিধানসভা চুনতম জম্পুইজলা বাজার যে তিনি কপ্লাই বা বিজেপি কাটারি দङ বনিবাগৈ তিনি অধিকার মিছিল ফাইনাই যত ani রাজ্যনি নেতার ডিস্ট্রিক্ট নেতার মন্ডল লেভেলनि নেতার যত্ন প্রতিবছর বাইকলিয়া आं মন্ডল কমিটি नंगै इद्रग्न खुलुमजाफोर हरो ओके हाय जों त्रिपुरा बाय भारत अंतर्भुक्त मनि परे भारत स्वाधीन मनि परे प्राय 73 বছর ओंखा ओ 73 বছরनि सालो जोंनि बुकुं बाराजो बरम गोनां द्रौपदी मुर्मु मियानि सालो जे कप्लाई बचन कप्लाई हिनि साख्लाय जाबगा बनो तिनि हायुं गोनाङै भारतबर्षनि बीजेपीनि गभर्नमेन्ट नरेंद्र मोदी नेतृत्वे एवं त्रिपुरा राज्यनि डॉक्टर मानिक साहनि नेतृत्वेआव बिनि कप्लाइनि सालो पालायनायनि बागै ताई तंथलनायनि बागै निर्देश रोजांमनि बागैनो तिनि Takarjala मण्डल हयते जों तिनि खालाय दङ तिनि ओ मानजाक फाइनि रङ आं जतन खाकाहाम रो एवं फाइनालि सालो जम्पुइजला सब डिविजन अफ द Takarjala विधानसभा केन्द्रआव भारतीय जनता पार्टीनि तंकचां चाकचां देशनि उन्नयन बुइबाय बाक्सानो रुथारै इमै तिनि ओ सब डिविजन नायथाबनायनि बागै जतन भारतीय जनता पार्टीआव योगदान खालामनानै आं आसा खायो ओ आसा नारबिनो आं जतन हायनो हाय Khakaham ताइ खुलुमहरै जतन हाकुपुर खाकासांबाय भारत त्रिपुरा राज्य एवं जम्पुइजला सब डिविजनाव उन्नयन खालि यानि बागै जतन फाइनाल बागै आं कबगो आसा साविनो आनि कम्पानिका जतन हामबाय ताइ खुलुमका भारत माता के जय स्लोगन भाई दे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय बेलाय हामबाय जतन तिनि भारत Takarjala जम्पुइजला सिबाइजला नर्थ टेंगि जिनि कासे हिस्ट्री एकेबारे कासे भिक्टरी मैडम जिने राष्ट्रपति कासे ताव बेके सिरियल नम्बर 15 हाइथांनि दङ आबनि बाङै जों तिनि जतन खाथों खाजा हायुं हाकतर गोनाङै तेइचिनि जत एनजिओस जतन जों रिक्वेस्ट खायो जरा इनि स्काउट फांथों क्लाब फांथों जत जे ग्रुप जे तनाय दङ जों बेलाय Takarjala मण्डलनि जतन हामबाय दङ ते जों जत खाथों जाक ते जों जतन जे ताबक जे 748 जेता डिक्लेयर खाइमेनि बिसिङाव बताबक
pasoni eba 544 hai kabang tabo agogoi tango. I think the result success ngai sini tinta rabun success ngai thane abon bangai belai ne hambai tei ching jotono khatungjak tei ching jotono no ni hayung hakotor tei dirpra hastini tei chini bar Takarjala mondol ngai jotono hambai jotono khulumbai ke